Goni ha nalagi kono gade kosule pomu pokwa le ole hokol play pok kono de chege chawalo za umu chopa kono gade nirke tahanya ide ye he ke pe do pakate sako weda bakado tau sa ta du ta ya do leta ko so ha do weda ama le thiko du be na le yumege be yomege pwa ganyomege no da tewe do tono de pe china phawe tono tewe di na hu ya so do ta ke tha sa so Kono yin yasiko na ye happy da edo du sinya do du pusi no tha mi gi no di so yete te lo hoko kle ta du ta ya oeda apato amit ta du ya ta su o le mu klo kwa le ta ma o mu chi ma mu ga ta du ta ya mi gi na ta du ta ya ta su o le di so no pa ka du ne thi du ne ko le ta chot de le ko de mi ya ko mi gi ba ne ka ma o a ga a mi ne la a ko ne doแต่คือเราประเทศสโกเวดาปกว่ากันย่อแต่ดูแต่ยาละอุปลาแบบเว้มันชาตินีอีปูเกวตีพานี่ดอกแกเราซาดีเลยดอกอ่าเป็นทีออซีดีเลยแบบพาซีดีเลยดอกปกปะพาสโกปตาชงโมดอกปตาทีดอกตาลามาซาซีดพาเนาะคนเราตะคือเราเป็นเลยตัดเตสโกดีบานนี่ดอกตูโลซื้อเวโกนอกาเดดอกเวมือซื้อเวก็ดอกชูก็สู้เลย direction reconciliation สุดที่ก็ดอกต่อตาให้เนาะ Dari dak lo pokok ki weda le news atau le ah le YouTube ah. YouTube le YouTube ni ni. Tel kwe rata plepo kanameti. Aso brings us this exclusive report from the front lines. Deep in the mountains of eastern Burma, gunfire echoes through Christian villages. The Burmese army is driving thousands from their homes as it seeks to crush opposition to the 2021 Kare coup. pues sorry Rebel le armies, ne though, de se are go slowly de lo li. liberating village after village. No tale mi tio da CBN ni ne baka da tambuta ba. No tale CBN ni ne baka tambuta ba la. Me kwa ye ne. Ko ne ne ye tio da ka song ko khai la ye sa do pha te pya ni si se pho. Ha. Iskele ye ta ko ka ye. Vale. Where fighting is escalating between the military junta and rebel groups in the east. The violence has been focused near the border town of Myawaddy, an important trade hub and a source of revenue for the cash-strapped military. Rebels say that hundreds of soldiers have now surrendered. Thailand. Awada ta YouTube player me le AI na Zarira matakli le hode check pa di ba no da we pa lo we da ka so da khai ri 2 days ago li ma no na kya de kwa de we se no da ka so kwa view pa ra nya da ba subscriber ne wa da 30.2 million li ko ne da kwa ra a go lo no ko ne da da ka so the ne we li me da YouTube lo na ke ra te ta so da te ta u sa ba kha da to nya yi le ramati ta du le teacher ko cho te na we te si ko we no ko ne da ba ko kwa sa ko ba la da ko so we hu to sa lo pha ya le thu ko ga no thu ko ga se ko si nya da su pu sa wa pa lo se ko we no ko na we te da no pa rebel le pa pu ro da pho to ko no ko ra se pa te wa da le ko ta du da ya we yi no su ba yo si la ga ya ti pa ki he lo sa no we te we da do phe te da cho da no we da le teacher ko le ko cho te ka pa ni la has also increased security along that border as people in Myanmar try to flee the fighting. The rebels. No, kone da le joru pas ko le teacher ko chen da we ti ba ma gi da we da ta bi ta ba di so le pa lo le ko byo le ta du ta ya bu na ko su le da mi tu hu ba ta khai na kone da pa da le te da so da te be di so ta plus so la ba ne ta se nya pa ko nya ta ko sa ba kone da we se ko da pa ko nya le pa pu do lo da pho a ko re se de pha na kha we da ba yo na we da da to le ne da yo se pa hiera da bi da ba di so le pa ba ko ba ke le me chi ko me ge di so ta ke le ke chi ka ba blo ba da ko ne we yo pa hiera ma ge da bi da teacher ko chen lo have made significant gains in recent weeks, weakening
the military's grip on power. Well, let's speak to Tony Cheng. He's been following this story for us, and he joins us now from the Thai border city of Mae Sot. Our Tony China me Bargala Hita saw Petiba Udodu. No, put it up. Our KK, our would let teacher got your border, we got your day, we you call, Mesa Hawapu, the Kodakan, Thikwaveda Bakada, Tatuta Yadi Vanilla. Myanmar seems to have suffered a series of defeats recently, including in a strategic town just over that border behind you. What is the state of the fighting there now? Konaveda Thikwaveda, Communal Guadagada, or Ticomata, like everything at Apomirgan and Zero Gan, no? Nakilame Poquaraga, what I you call, no Penaquala, Kito, when you win away mess on it, La Puneda, Cathigua Tagita Cluthy Pa. Alibaka do the Yala get of the teacher got your the copy of check in it. The bar, but Posico work a room. Chirping now, I bet you. Well, I think it's not a defeat yet. We understand there was fighting from early this morning that continued throughout the day, fighting so fierce, in fact. And I got a thick one, I think what I think what the Pomatic one, a common letter do what what the face, what the fair weather, my do any color cachili. Nakioda double quadrigate, such a mollet and Nicola de Baba, no pair book we got culinary not that did ya global to the law, no? Could be heard on this side of the border in Mesod until about 4 hours ago. Then it seems to have ceased. We haven't heard anything since we've been here, but security is very tight. The Thai is clearly taking no chances. We've got a lot of Thai military presence. A couple of that did this of Degro, that did do Pashunya, no, Kade, Pella Teta, book with Lunar in a Cadilla, Hodeda, the Joe teacher culture security the Baveda e charge now. Bamubada, Rabada, Hilo, Maveda, Poveda, Hiveda, Muda, Magida, Dabita, teacher culture bene. These just 100 meters down the road with big machine guns, a grenade launcher on the back, lots of soldiers on foot. On the other side of the border, things look a little bit more relaxed. We understand security has been passed from the military to a transitional border guard force. They say they are there simply to ensure the peaceful transition. That does seem to be happening at the moment. We haven't heard of any fighting close to the border points. People are still coming across. Hundreds have been fleeing the fighting during the day, coming into Thailand. Hodeda, let I did a Yata Sueda, Glow, Clivasa, La Dot, Hosted Pad, or the Daspa Sueda, Sugi Ba Chu, no, whether the Communata Dutaya. No, le me le when go tell le west east ke pada ta lo cha che community da where relax che na ke da le phe de pa de da de pha chu di lo da de da ya chu do pa ba ko ba khe pa la ke ya de pa he chi ni da le teacher ko che le ko cha de puli. People are still coming across the border. Those troops say they will leave as soon as the Karen ethnic armies who've been leading this fight against the government troops. Na ko na de ke da de cho mo la we ba ma de ko pa le chi ko de pa de da de ji phe le pa ko nyo na Korean army su se ga Korean army ko nyo su mu de pa le hin ne ke da phe min ni de da pa de pa ne da che ke le chu ke le de ti phe ti ne la. Enter this area, they will back away and hand over power. But at this stage, that one remaining battalion of government troops have not surrendered, as I think the Karen were hoping they might do. We understand there are also reinforcements coming from the provincial capital, Pa'an, a couple of armored vehicles and 20 trucks of troops. So they may be being reinforced. And I think that's an indication of just how important Myawaddy is. It's a vital trade town. $1 billion worth of goods goes across this border every year. Wow. It's clearly something the military don't. Aweda no pura ba ganyo te ro de khamu ro ba yo se ba de ko ba ke hi lo kwi asa ni lo no khamu ro la cho clean ni de na ke ro ba da la ta si nya ta na pa de cho la de ba yo de te ke hi lo sa ba no le ni so ko te le wi pha a pu no ba da ba yo de pa ni de la sa ni ko to ro sa ma chu ro no le ni so le ke do de ba da no ta lo we ne me da mu klo we kwa da lo la ge ro chien ni la no ta la ko kwe a billion de ni according to that show more no but you're the kihila gwe ta lo we di kihila gwe ba no Give up.
So the battle's still clearly ongoing there, Tony, but this all obviously also has regional implications, especially for Thailand, who, as you've said, they've had to deal with people, hundreds of them, fleeing across that border. How is Bangkok engaging on all of this? No, whether think whether or Jola whether think whether Jonate or ba deal ba no ba whether no ba the whether ba ko ba cable ba let you go ba la ya the ba ko ne let die ba po ko ne whether think whether no turn church ne ne ta sa la jo ko chote no le pe ko me whether the pa ne si we di le no. Well, I think we've seen a slight change of policy from Bangkok, which, after the military coup, had really been Myanmar's main friend within ASEAN, I think much to the irritation of other ASEAN nations who felt that it was blocking ASEAN pressure on Myanmar to try and force some kind of peace or at least some kind of transitional government. We've heard from the Thai Prime Minister, he now recognizes that the military is in a difficult situation. We've also heard from the Foreign Minister that Thailand is making preparations to receive as many as 100,000 refugees across its borders. But I think Thailand will be trying very hard to provide temporary accommodation for people who do seek refuge over their borders, but to get them back as soon as Myanmar is secure. And I think the hope is here that this fighting happens quickly, is wrapped up, and everyone can go back home. Community so you tank on it now whether you community let the data ya who did this or that chot leg or ta to so go ready so le come out pressure ta chot the new weather copy your make this or ta to ta put up go to gi let clear go ba cha do you but do bo si the party weather class weather gi te le ka kwa thwe weather ba ko ba ke ba le chi go to chu do lo po lo ta o sa me ba go ba dwa yin da this so ki weather ni lo now ko ne do ha nya ha ne no pero te wera ba ka wera ta usa da pa kwa ta du da ya we no di so yite te long twe ni ta du da ya ba ka me klo we kwa me ge ta du ta ya la ta du o su o ta du o le sa su mu ko te ne ko me ge le pa ka di ni ti di no ko pa ti la ta la o phla ro phe ne ne no su we da si nya lo o phla ro di le da pa le te wera kwa ti ko ka da te ta ko so ne do pa ta du da ya de phla ro we da di le thabo ne do we di yite we da thabo di so la pa ta du da ya ko phla ro da la pe mi we da pa ta ko le la di ni ti di ne ko ne lo ta ge no ta la phla ro ta du da ya phi no le ti ko ga me nya we ne ne no ta si nya da ko pro le mu klo we kwa ata ba gi gu ne lo di so la ba ka nya pho de da pha se ko ge ki ni lo hi ne ge da phe yi do pa la a to ko lo me da do pa se ba ke ne o ba da phe do pa yo se ko la to ko ma do se ba di so ke ne o ba da phe ya ko ne do ke da wa da phla wa da di so ta e lo sa ne lo no ko do de ni nya yi pe do le pa ta du ta ya ne do akba phla do lo ko ma nya ne a pa to ho ne di we di re do we ne di ba do we di do ne di a we di no ko ne do ye ta le ye do te ho ne ne no pa pa su mu si bo du da ge ge te li no ma ge ge te li e lo sa ba sha doปตาดิดายาลาพลาดเอาไว้ได้ไม่ได้แต่พูดเขาไม่เอาปากกญาพูดไม่หนีไว้ได้แต่เราไว้ได้ปากกญาพูดออกบาลาปาแล้วอุพินีปาแล้วอุพินีสิพาก็แล้วดอกไปยอสิก็เนาะดิโซลาบอมือซื้ออัตราออดาวแทนนี่แล้วพินีซื้อเตเจ็บบูรกิเนาะพี่เบลเล็กเวลาเลย military father military is losing keen base of the armed groups เนาะเขาเราไปโดยเต้นเราปาละอดีตพลาดไปพี่สิเดพันนี่เราขับรถเลยนะแต่เห็นอูกูแต่มือกลัวกว่าคนนี้ดอกเอาไว้ได้แต่บางทีกูเนี่ยเก็ตเอาไว้ได้เนี่ยหรอแต่ก็การเดินล็อกก็ไว้ได้ตั้งเราไว้เนี่ยพลาดไว้ดินเนี่ยหรอนักเก็ตเอาแต่บาแต่พลาดไว้ได้เลยพอจะพูดดูได้ขับรถเราดินเนี่ยก็ที่ก่อนเราก็ดูพลาดอะไรเราก็ชัดเจนดีกว่าเพื่อนเราพูดเนี่ยพลาดไว้บ้างคนนี้ดอกได้อากาศจะมีเขาเนี่ยแพมาฮาเลยเป็นหูบาปูแต่ซอขี้ซอเลยเป็นเตติลีเป็นนอพัตติลีดอกจากว่าเฮวัตนอตากสอดเตเวตนอนในดอกนอซีเลยให้เกลอเลยตีขาลอตแต่ขั้นนี้ตีขาลอตซีกาลอตซีกาลอตตอนขั้นนี้เนาะตีก็เลยแล้วปากาคู่กิยา
nó ta sẽ phản này bắt đầu nó ta có chọn nó tê về đãเลยเขาเนี่ยđóแต่ไม่เล่พอเล่ถอยบ้าก็เราพอดูเนี่ยดอสื่อดูเนี่ยนะมีแต่มันกลัวกว่าสื่อเล่าป่าเลยเนี่ยเล่าลองแก่เล่าไปแต่เล่าโยกก็เชเล่าโยดูเลยเนี่ยเนาะพอจะพูดเลยจะรู้เห็นเนี่ยเราข่าวเราไปสิจีมีจีโปรพอจะพูดเนี่ยเราเนาะว่าสิเราเรกแล้วดอไปยอไปดูไปเมื่อกี้ดอที่ก่อก็มามันกลัวกว่าเนาะคุณน่ะที่ว่าก็เราตาวกี่ไว้นะบัตรเพื่อคือเราผมไม่ชี้สู่ตามพิจารณาเต้ไปดับพลาสติกก็ดีเนี่ย เขาไม่รอซื้อได้ภายในดอแล้วคิดกันในนั้นมาแต่อดีตเลยแต่เมียเล่ไว้กับพระเราที่เราชนะตามมาดีเนี่ยคุณเราพนักคุณบอกเลยภาษีได้ภายดอแต่แค่เกเล็กทุลากีอแต่เชื่อกีอแต่แค่เล็กก็เช่นอุดรที่โซลาตาร์เลยตักเลยคุณในดอเนาะปัตตาดีแต่ยาแล้วอุปราชเอาไว้ในดอแต่ชอบบัตรชอบไว้ในเนี่ยนะแมงจีปรากฏอะไรเมียเล่ที่โซตามมาไว้แบบปฏิบัติกับพวกเล่เมียเล่ ที่พวกกับพวกนอที่นับเป็นไม่ได้ดีแล้วตุลเวทเสียบ้างดอคุณนันนอเตะได้ตุลเวทเสียบ้างชาตินอนักกีฬาปกติลามีแค่เล็กแค่จุดเดียวมีวะโอ้ดาเล่เตะดิโซตาพลาโซดอตาเบทินอพาดอตาเล่อามาซาสิเดพาเนาะคุณเนี่ยดออัลลอฮ์กันเลยอาซากลูเวดานะซากลูละซาบัมนู่นเลยกลัวมีเกตาพุทธาลิมีเกตาสิเดพาเนี่ยดอลอกันเลยเตะตัดที่ต่อตัดสิเวดานอร์คาบะคุณเนี่ยดอ pero te que papá que le papá que no po da ta du ta ya de so yete ne ta du ta ya sa khala phla thaw we da we ne da pa ka nyo ka du ne wa ta phula ka cha du ne ka du ne ti ko the blin na ta phla da ba na o da la ta du we da phla we ne wa ta phu ko ba o ba no me klo we kwa di so ta ba ki we da me da me klo we kwa ta du ta ya ne lo me te ta to lu lu ne ko do me da pe do du si nya ki na pa ti po ko po kom la si pa บาสิเซซึกทีดาดาซึกสุโปสาวาดาตามานาวลีปิหินเกปอกกวนเนลีนกอปยออากอดอเบบชาราตาเปตาปราตกาวาคนเนดาตาปีบุชาคาเดลาดาเวปปัวกญอสิกอปิหินเกตาลอตากเลเมนเนดากยปตาเปตาปราเมตลอชอดาปยอเกชบาเนดาอะคอปญอเนดาภาษาบาเตชอลิชอคินีตะกูก็งั้นเราไปดูเตฮเนดาปบาเตกตอสาแค่ละแค่เชละดิตระปปากเลยเปิดแล้วที่ก่อนแล้วก็อุปลาดอกไว้อินเนี่ยก็สุเลเวนนะก็บาลอช่อเนี่ยก็ไปยอดากบากีโดนเนี่ยก็ไปยอดาที่ก็บาที่ก็ชอดอเชดอนาลอเอลอกวีแล้วเขาคนเบียเมนยันเนี่ยแต่ละเยตากิมุปานเนี่ยเมนดินเนี่ยละนาตมีคำนี้เนี่ยละจะมีเทพเป็นดืนเนี่ยกี่บอกว่าเราไปฝึกคือสักคือดอเป็นนิกเวปลอกดออ่ากันนี่บาเกตันเราตะแกล้ปตอเทนเนี่ยบานะคนเรานมาตลอดตะแกล้เมนนี่แค่ละแค่ชีดักเยนะนเปอร์กินอก็เมนนี่ดักเยว่าชาดอนเปอร์ไว้ด่าฮอกโคกปีไว้ในมิดดิโซดาก็ไปยอดดับเปอร์ไว้ด่าที่ก่อไว้ในด่าดับบัสอีกูมิกีดักแค่ละแค่ชีเราไปที่พวกก่อพวกในด่าก็บาแค่อันนี้ด่าเกลียวไว้ด่าเนี่ยเราคนในด่า เตกตอสับก็ปอดแล้วเปปรามิกีเนาะแล้วดียามิกีเนาะแต่แค่ละแค่เจกว่ามิที่แต่ละเกระดาบัตเตอร์แต่ละเกระเนาะบาอุบีละบาบิละกว่ากีตาอุซาซี的ภัยดาคูรอพลาเวดาดิสตากจอดเตอร์ตมีระยะทวิตเตอร์นี่บ่ายกว่าแล้วตากสอดอแต่แค่ละแค่เจเตเวเนดาเอาไว้ในมีเวดาดิโซอุพลาราเวดาดิเนลาคูเนดานะโมบาสราสมากุนอดะฟิกว่าดาเวดอฟิโชกโมราเปชินอพากิดาเวตาดูแลแกราซาเลปมยาเวดีเมเกเอาไว้ดาမြဝတီလက်ပကောဒါလက်နော်มารามตีနော်ရามตีအဝဲနေတာကွာချိုးကမို့စကုနော်ဘာမနလဲတာရီဖြစ်နေတာကောတာခဲလာကိုဖြစ်နေဟောဒီအနော်ကောတာလာဒုတ်တယ်နေတာ BGF နော် BGF တော်လည်းပဲဟဲ့ကဲရဝဲတာကောဆူလီနော် Korean National Army နော် Korean National Junior တဲ့ Korean National Army တွေပေါ်လို့သားတွေအဝဲနေတွေဝဲကညောဖိုးနော်စီတဖာပကရချိုကမိုဒေတာတပတော်ဖို့ဒီနော် KNA လဲအိုထော်ဝဲနေတော့တဘလခန်ကဲတဲ့ BGF တော့ထော်တာဝဲတာပကညောတော့တခဲလက်ခဲချင်းနေတော့ဖလာတခိတလာပါနကေတော့ KNU လဲที่พวกก็พูอามาเลยเดฮกีบ้าบ่านะแต่ชอตถ้วยเอาบาเมกีขับรถเลยเก็บไว้ตากรถพูดคู่เท่าหรอซาเมกี
da ke da we ke hu thwa da ba ta phu lo ko da be je fin di ko da la asumi do noมันจะบัดแต่ละ KNL เนาะว่าda le National Army อ่ะพอละดิเนาะว่าda le KN อ่ะพอละดิเนาะก่อนเนี่ย KNDO National Army เนาะพอละ KNU นะ KNU ละ KNA ล่ะอเมนบาโดตะล่ะအခုနေတော့ဝေးကလပချုံမို့စကိုတော့ပတိနာဖတော့ကွာတာဝဝနော်ဝေးနေတာလေမေလေရတော့တဲ့ပါကေတော့သူရဲ့လက်ဟာကတော့နာရီပဲနော်ချေဝဝကေဘကွာတာဖိုးတော့ပါပတိနာဖတော့ဘကွာတာဟေကေဘာคอมเมนต์မေရှယ်မေကိုနော်ကတဲ့ပဲတော့တယ်လေစီဝကိုနော်ကတဲ့စီမေပွားရီဒိုနေလားလက်ခိကတဲ့ပကတိလိုကေတာလဲကောဆူလေတာတပလီနော်ရရဘေခေါ်ဖလာပွဲဒေါက်တာစုခွေးစာခွေးတာစုမီစာမီနီမီရတချေရီချဝါတော့ချမလာလဲဟာတော့တော်နာရီဝဲနေလား W